मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको हज का इहराम पहनकर मक्का मुअज़्ज़मा जिस होटल या जिस बिल्डिंग में आप ठहरे हुए हैं वहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और मीना शरीफ के मैदान में हम आपको लेके जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से लेके आखिर तक हमारी इस वीडियो को देखें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे इस्तिफ़ादा ले सकें। इहराम पहनने का तरीका हम ऑलरेडी अपनी वीडियो हज तरबीती नशिस्त नंबर 4 में बता चुके हैं। आप अगर दोबारा इहराम पहनने का तरीका देखना चाहते हैं तो फिर आपको लिंक साथ सेंड कर रहे हैं। 4 नंबर वीडियो हमारी तरबीती नशिस्त की बाबत आप दोबारा एक दफ़ा देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने हज की नीयत के साथ इहराम पहन लिया है और जैसा कि मैंने पिछली किस्त में आपसे कहा था कि आपने अब इहराम की जो नीयत करनी है वो उम्रे की नीयत से मुख्तलिफ होगी। इसमें लफ्ज़ हज का इस्तेमाल होगा। वो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है हज तमत्तो का। और जो हज किरान कर रहे हैं या हज इफराद कर रहे हैं उनका तरीका तो बिल्कुल अलग है। तो चूँकि हम हज तमत्तो की नीयत के साथ अपने घर से निकले थे, उम्रा हो गया, इहराम खुल गया, आज 8 ज़िलहज है। वो खुशियों भरा दिन जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़िंदगी में अता फरमा दिया। अल्लाह का सद शुक्र बजा लाइए और इहराम की नीयत कुछ इस तरह कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल इहराम अल हज, या अल्लाह मैं नीयत करता हूँ हज के इहराम की, मेरे लिए इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि आपने 2 नवाफल पढ़ लेने हैं और आज भी आपने 2 नवाफल इहराम की नीयत से पढ़ लेने हैं सर को डाम कर। और दोनों तरफ पहली रकत में सूरतुल काफिरून, दूसरी में सूरतुल इखलास। अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद जब दोनों तरफ सलाम कहते हैं तो सबसे पहला काम आपने अपने सर को नंगा करना है। हमारी मोहतरम ख़वातीन अपने सर को नंगा नहीं करेंगी, अपना चेहरा उनका वाज़िया होना चाहिए, बाल उनके छुपे होने चाहिए और बिल्कुल जिस तरह उन्होंने उम्रे का इहराम पहना था आज हज के इहराम की नीयत करेंगी कि या अल्लाह मैं हज के इहराम की नीयत करती हूँ, मेरे लिए इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में खुद पढ़ें, खुद सुने और मर्द हजरात बा आवाज़ बुलंद, इतनी आवाज़ बुलंद हो शर्म करने की, झिझक करने की ज़रूरत नहीं। शैतान आपकी आवाज़ सुन के कोसों दूर भाग जाए। तो मिल के पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया आपने पढ़ लिया। अब हाथ उठाएं, अल्लाह करीम की बारगाह में खूब गिरगिरा कर दुआ करें। ये दुआ की कबूलियत का और अल्लाह ताला के इनाम व इकराम लेने का खूबसूरत वक़्त है। आप जो भी मांगेंगे मेरा रब वो अता कर देगा। अपने रब से अब दुआ करें कि या अल्लाह मैंने तेरी दी हुई तौफीक पर हज का एहराम पहन लिया, मेरे अल्लाह मुझे हज मकबूल अता फरमा।
اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں سستیاں ہونی ہیں ان تمام کوتاہیوں غلطیوں سے مجھے محفوظ فرما، مجھے احرام کی پابندیوں پر قائم رہنے والا بنا دے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تمام امت پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما، امت رسول کی کامل بخشش و مغفرت فرما، اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں اپنے والدین کے لیے بالخصوص بے اولاد حضرات کے لیے دعا کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، خوب دل بھر کر جب دعا کر لیں تو پھر آپ نے اب اٹھتے بیٹھتے آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے حج کا احرام پہن لیا، اب دونوں طرف کے جو آپ کے کندھے ہیں وہ احرام کی اوپر والی چادر سے ڈانپ دیے گئے ہیں، کوئی کندھا ننگا نہیں کرنا، لوگ بے شک کرتے رہیں، آپ نے اس احرام میں استباء کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم نے طواف زیارہ کرنے آنا ہے تو اس وقت بھی ہم نے اپنے نئے شلوار قمیض کے سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آنا ہے، تو جب اس وقت آئیں گے تو احرام اتر جائے گا۔ آج جو احرام آپ نے پہننا ہے یہ آپ جس ہوٹل جس بلڈنگ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے مکہ کی حدود سے باہر نہیں جانا، اپنے ہوٹل اپنی بلڈنگ میں 8 ذی الحج 7 ذی الحج کی مغرب کی اذان ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، آپ رات کو کسی بھی لمحے 10 بجے 11 بجے یا جیسے آپ کے معلم نے آپ کے ساتھ بسوں کا شیڈول دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے۔ آپ کا جو تھوڑا بیگ میں نے تیار پچھلی قسط میں کروایا تھا وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی ضروریات کی میڈیسن آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے، اور کچھ خشک میوہ جات بادام چنے کاجو یہ تھوڑا سا آدھا پونا کلو 1 کلو کا پیکٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں کہ ممکن ہے کہ کسی وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے، کھانا ملنے میں تاخیر ہو جائے، صبر استقامت کے ساتھ آپ نے مینا کے میدان میں پہنچنا ہے۔ اب ایک ہی ترانہ آپ کی زبان پہ گونج رہا ہے اور وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کی پابندیوں کا دوبارہ بغور مطالعہ کر لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، جو کچھ کرنا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم 8 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز مکہ المکرمہ میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو اس وقت مکہ اور عزیزیہ میں ہوا تھا، تو عزیزیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قیام کیا تھا جب حج پہ آپ تشریف لے کر گئے تھے۔ آپ نے فجر کی نماز 8 ذی الحج کو وہاں ادا کرنی ہے اپنے ہوٹل بلڈنگ میں، اس کے بعد آپ اپنی بسوں میں بیٹھ کر مینا کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ کا معلم آپ کی بسیں فجر کی نماز سے پہلے بھیج دیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آپ فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ صرف ایک سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو مل رہی ہے فجر کے بعد جانے کی، اس سے محروم ہو جائیں گے، آپ کے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ چونکہ اس ٹائم پہ معلم کے تابع ہیں، معلم کے دیے ہوئے شیڈول کے مطابق آپ نے سفر کرنا ہے، تو آپ اپنا کچھ پیسے اپنے لیے کچھ موبائل کا 1-2 کارڈ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے لائنوں میں لگ کے۔ حالات وہاں پہ دکانیں چھوٹی ہیں، آپ کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا، تو آپ کے پاس اگر سب چیزیں ہیں تو پھر آپ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں۔ بسیں آ گئیں، آپ تسلی کے ساتھ اپنا سامان لے کر اپنی گھر سے خواتین کو لے کر آپ پرسکون انداز میں اپنا جو باقی سامان ہے ہوٹل بلڈنگ میں چھوڑ دینا ہے۔ آپ کے جو پیسے نقدی قیمتی اشیاء ہیں وہ یقیناً آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کی بیلٹ میں آپ کے پیسے ہونے چاہیے، آپ کے جو شولڈر بیگ آپ کو دیا جائے گا وہ آپ کے لیے آپ کی یہ ضروریات کو پورا کر دے گا۔ حج بکس، طواف، تسبیح، جائے نماز اور اس طرح کی جو وہاں پہ آپ کو ضروریات ہیں
وہ آپ کے ساتھ جائیں گی، آپ کو بسیں لے کر مینا کے میدان میں آ جائیں گی۔ یہ مینا کے میدان میں آپ پہنچ گئے، اب خیمے آپ کے سامنے ہیں، تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مینا کے میدان میں جو جگہ آپ کو خیموں میں ملی ہے، آپ پرسکون ہو کر اپنی خیموں میں تشریف رکھیں اور اپنی عبادت آج کا دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں آپ یہاں ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ ہم یہاں پر آج 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا ہم نے کر لی، اور اب ہم نے عرفات کے میدان میں جانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آپ نے بڑا مختصر سامان، ایک چٹائی، اپنی تسبیح سود آنے والی، حج کی کتاب اور ایک احرام کی چادر اور وہ تکیہ جو آپ ساتھ لے کر آئے تھے ہوا والا، وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی میڈیسن آپ نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا ہینڈ کیری بنا لینا ہے، انتہائی چھوٹا، تاکہ آپ اٹھانے میں آسانی محسوس کریں۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد آپ اپنی خواتین کو جو آپ کے ساتھ حج پر تشریف لے کر آئی ہیں، انہیں ساتھ لے کر آپ باہر اپنے خیموں سے باہر تشریف لے کر آئیں اور مینا کے جو میدان کی سڑکیں ہیں، روڈ کا نمبر نوٹ کریں، آپ کے خیمے کا نمبر ہے اس کو نوٹ کریں۔ آپ کے خیمے کے اندر ایک بہت بڑا پول لگا ہوا ہے جس پہ 2 نمبر لکھے ہوں گے، آپ نے وہ نمبر، پول کا نمبر نوٹ کر لیں اور آپ اپنے خیموں کا قرب و جوار کوئی ایسی شناخت اپنی خواتین کے لیے فکس کر لیں، اپنے لیے فکس کر لیں، اپنے موبائل میں اس لوکیشن کو محفوظ کر لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جب آپ نے واپس آنا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ اپنی مکمل تیاری کر کے پرسکون ہو کر آپ اپنے خیموں میں سو جائیں۔ آپ نے احرام پہنا ہوا ہے اور آپ کا چہرہ کسی بھی صورت میں احرام کے ساتھ ڈھانپنا نہیں چاہیے، آپ کے پاؤں بھی ننگے ہونے چاہیے، احرام پاؤں کے اوپر بھی زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے اور چہرہ بھی آپ کا کھلا ہونا چاہیے۔ ہماری وہ خواتین جو ایام میں تھیں، ان کی مجبوری ہے، نظام الہی قدرت کا جو نظام ہے اس نظام کے سسٹم میں وہ ہے، تو انہیں اس وقت پریشان ہونے کی قطعاً کوئی بھی ضرورت نہیں۔ وہ بالکل اپنے احرام کو اسی طرح مضبوطی کے ساتھ پہنے گی جس طرح دوسری خواتین نے پہنا ہے، اسی طرح وہ نیت کرے گی، لیکن وہ نوافل ادا نہیں کریں گی، صرف زبان سے وہ اپنی نیت کا اظہار کر کے مینا تشریف لے آئیں گی اور یہاں پر قرآن پاک پکڑ کر یا سپارہ پکڑ کر وہ نہیں پڑھ سکتی۔ استغفار، ذکر اذکار اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جو ذکر اذکار آپ کو زبانی یاد ہے، قرآن کریم کو نہیں چھونا، سورہ یاسین کو نہیں چھونا، جو ذکر اذکار آپ کو زبانی یاد ہیں اس کی تسبیحات دنیاوی باتوں سے ہٹ کر بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنی ہے۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ لوگ باہر آئیں، اپنا سارا محل وقوع دیکھیں تو پرسکون ہو کے آپ آرام کر لیں۔ یقیناً آپ کسی گروپ کے ساتھ گئے ہیں یا دوسرے معلم کے ساتھ گئے ہیں، اپنے عرفات جانے کا شیڈول اپنے معلم سے ڈسکس کریں کہ وہ آپ کو کس وقت مینا سے عرفات کے میدان کے لیے لے کے جائے گا۔ 8 ذی الحج کو
جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو 9 ذی الحج کی وہ خوبصورت گھڑیاں شروع ہو جائیں گی، وہ خوبصورت لمحات جن کے لیے آپ برسوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر آنے کو ترس رہے تھے، وہ خوش نصیب گھڑیاں، وہ پیارے پیارے لمحات کا آغاز جیسے ہی 8 ذی الحج کو مغرب کی اذان کے لیے مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا تو وہ خوش نصیب لمحات شروع ہو جائیں گے۔ اب مولم اگر آپ کو رات کے کسی بھی حصے میں مینا کے میدان سے عرفات کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے تو آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مینا کے میدان سے عرفات کے میدان کے لیے مولم کے ساتھ بسوں میں جو اس نے شیڈول دیا ہے اس کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے چونکہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ذی الحج کو حج کا احرام چونکہ حج قران کی نیت تھی پہنا ہوا تھا، تو وہ ان کا حج کا طریقہ اور ہے حج قران کا، وہ بیت اللہ شریف میں جا کے طواف کر کے صحیح کر کے پھر ادھر آنا ہے مینا میں، لیکن چونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو حج تمتع میں آپ نے اپنے ہوٹل اپنی بلڈنگ سے احرام پہننا ہے، بیت اللہ شریف طواف کے لیے نہیں جانا، صفا مروہ اس وقت نہیں کرنا، احرام پہن کے آپ نے بسوں میں سوار ہوا اور مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب مینا کے میدان سے آپ نے عرفات کے میدان کی طرف جب جانا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم 9 ذی الحج کو صبح فجر کی نماز کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان مینا میں ادا کی، اور نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا سے عرفات کی جانب روانہ ہوئے، اور عرفات راستے میں جبل ابی سبیر تھا، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ کو نظر آئے گا، وہ سورج کی کرنوں سے روشن ہو گیا۔ تو اگر آپ کو یہ سنت حاصل کرنے کا معلم کی طرف سے موقع مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے اور فساد کے بغیر، تو آپ یقیناً اس سے استفادہ لیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی بسوں میں جب بیٹھیں گے عرفات جانے کے لیے، یہ نہیں کہ کسی بس میں بیٹھ جانا ہے، آپ نے اپنے گروپ لیڈر کو آگے رکھنا ہے، معلم کے بندے آدمی وہاں آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں، وہ جو بس آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے اسی بس میں سفر کرنا ہے، تاکہ آپ کو وہ بس پراپر معلم کے انہی خیموں میں لے کے جائے جو ہمارے لیے فکس کیے گئے ہیں۔ تو جو مکتب نمبر آپ کا مینا میں ہے وہی مکتب نمبر آپ کا عرفات کے میدان میں بھی ہے۔ تو آپ بسوں میں بیٹھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ صبح فجر کی نماز ادا کر لی، آپ میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو اب آج کا دن بڑا اہم دن ہے، تلبیہ پڑھتے جائیں، دنیاوی باتیں بھول جائیں، ہر چیز سے رابطہ منقطع کر لیں، اپنے ٹیلی فون کو بند کر لیں۔ آج کا یہ یوم العرفہ ایک ایک سیکنڈ اس کا قیمتی ہے، آپ جو کچھ رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگتے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بار بار تلبیہ پڑھتے جائیں۔ بسیں لے کر آپ کو میدان مینا سے روانہ ہوئی، راستے میں وادی مقصر آئے گی جہاں عذاب نازل ہوا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ بڑھتے جائیں گے، بسیں لے کے آگے جائیں گی، میدان مزدلفہ آیا، آپ نے یہاں قیام نہیں کرنا، بسیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو ہماری بسیں اس وقت میدان عرفات کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ذوق اور شوق، خشوع اور خضوع کے ساتھ تلبیہ با آواز بلند پڑھتے رہیں۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مقبول جو کلمات ہیں وہ یہ تلبیہ ہیں، اور اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اور میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں تیری ہیں، والنعمت، اور نعمتیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تمام بادشاہی سب کچھ میرے مولا تیرا ہے، نعمتیں بھی تیری ہیں۔ یہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب آپ ان چاروں کلمات کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت، آپ کے بدن کی کیفیت، آپ کے دماغ کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ بڑے ذوق کے ساتھ آپ نے بار بار ایک ہی چیز کا تکرار کرنا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ کے سامنے مسجد نمرہ کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ جھوم جائیے اپنی قسمت پر، اور اللہ کا کروڑا شکر ادا بجا لائیں کہ آج وہ خوش نصیب لمحات، حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ، جس کے لیے میرے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اس کے لیے آپ میدان عرفات میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کو میدان عرفات کے سامنے پیلے رنگ کے بورڈ نظر آئیں گے جس پہ اس کی حد بندی لکھی ہوگی۔ ان پیلے رنگ کے بورڈوں کو آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے۔ آپ نے اندر جب داخل ہونا ہے تو یقیناً ان پیلے یلو کلر کے جو بورڈز ہیں جہاں پہ سٹارٹ آف عرفات کے یا بدایہ عرفات یہ الفاظ لکھے ہوں گے، تو آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ کا معلم جو بھی اس کا مکتب کا نمبر ہے اس کے مطابق وہ بسیں آپ کو لے کر آپ کے معلم کے ان خیموں میں لے کر چلی جائیں گی جہاں آپ کو معلم کی جانب سے خیمے الاٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر پرائیویٹ گروپ اور سرکاری گروپ کا اپنا اپنا حساب ہے۔ کچھ خیمے وی آئی پی ہوتے ہیں، کچھ خیمے عادی ہیں، عام ہیں، تو جس طرح جس نے پیمنٹ کی ہے اس کے مطابق وہ یہاں پر سہولتیں جہاں پہ آپ کو عرفات کے میدان میں مل جائیں گی۔ آپ اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ یہاں پہ درخت لگے ہیں، یہاں پہ گھاس لگی ہے، آپ نے کسی درخت کے پتے کو نہیں توڑنا، زمین پہ لگی ہوئی گھاس کو آپ نے نہیں کوریدنا، نہیں توڑنا۔ آپ نے یہاں پہ کوئی جانور، مکھی، مچھر یا کوئی ایسا جانور جو آپ کے قریب سے گزر رہا ہے، آپ نے اسے مارنا نہیں۔ آپ حالت احرام میں ہیں۔ حالت احرام کی پابندیوں کو بار بار پڑھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں حالت احرام کی پابندیوں کو، تو آپ نے وہاں پر بڑے تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ نے قیام کرنا ہے۔ یہ میدان عرفات ہے۔ آپ نے جب وہاں پہنچ گئے تو یقینی طور پہ یہ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ خواتین خیموں میں ایک طرف جگہ بنا لیں اور مرد حضرات ایک طرف خواتین سے ہٹ کر جگہ بنا لیں۔ وہ اپنی عبادت کریں، آپ اپنی عبادت کریں۔ اور یہ آج کا دن اللہ کریم کے انعام و اکرام کا دن ہے۔ آپ نے یہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد واش روم چلے جائیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر ایک اور سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر غسل فرمایا تھا۔
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاک صاف واش روم مل جائے غلاظت سے پاک صفائی والے، تو اگر ہم اپنے جسم کی جو گرمی ہے اس نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں پہنچ کر غسل کیا تھا، یہ صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں، تو وہ یہ اگر سنت کو پورا کرنا چاہیں غسل کی، تو وہ اپنا مکمل احرام اتار کر ان کے ذہن میں، ان کی نیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہو کہ ہم نے اپنے جسم کی گرمی کو دور نہیں کرنا یا میل کو دور نہیں کرنا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے غسل کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر آپ کو واش روم صاف ستھرا ملے اور پانی کے لیے پاک صاف برتن بھی آپ کے ساتھ ہو جب آپ مینا سے آئے ہیں، تو پھر آپ یہ سنت بھی اپنا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ غسل نہیں کرتے تو آپ کے حج میں سوئی کے ایک کارنر جتنا بھی فرق نہیں پڑتا، آپ واش روم جاتے ہیں پرسکون ہو کر، آپ اپنی حاجت کو پورا کریں تسلی کے ساتھ، اس کے بعد وضو کریں، اور آج کا دن زیادہ کھانا پینا نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ اور انتہائی آپ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ نے کھانا ہے، تاکہ یہاں پہ واش روم کم ہے، لائنیں لمبی لگی ہوئی ہیں، آپ کو بار بار واش روم جانے کی حاجت ضرورت محسوس نہ ہو۔ روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا منع ہے، آپ نے صرف پانی کی پیاس کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی پیئے، باہر روڈز پر بے بہا چیزیں آپ کو للہ اللہ کے راستے میں لوگ آپ کی مہمان نوازی میں تقسیم کر رہے ہیں، مفت میں تقسیم کر رہے ہیں، اور آدمی طمع کر لے کہ وہاں سے بھی لے لے وہاں سے بھی لے لے، سارا دن آپ چیزوں کو اکٹھا کرتے ہوئے وقت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیں، تو آج کا دن ایک ایک سیکنڈ، منٹ بہت بڑی بات ہے، ایک ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے، آپ نے کم سے کم کھانا ہے، اور اپنے خیموں میں وضو کر کے واپس تشریف لے آئے، قبلے کا رخ کا تعین کسی سے پوچھ لیں، وہاں پہ جو وہاں پہ لڑکے کام کر رہے ہیں اپنے گروپ لیڈر سے پوچھیں کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے کی جانب اپنا رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنے دونوں کندھے احرام سے اسی طرح ڈھانپنے ہیں جیسے میں نے ڈھانپے ہوئے ہیں، سر کو ننگا رکھنا ہے۔ ہماری محترم خواتین اپنا فقط چہرہ ننگا رکھیں گی، باقی ان کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، یہی ان کا احرام ہے۔ تو وہ ایک طرف ہو کر اپنی عبادت کریں، صلاۃ و تسبیح آپ یہاں پہ ادا کریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن کسی کی رہنمائی میں اگر ہم اپنی اجتماعی طور پہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہیں تو ایک ساتھ اپنی نیت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر اذکار کریں، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس بروشر ہے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 مرتبہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ استغفار پڑھیں، جو کچھ ذکر اذکار آپ کو آتا ہے، آپ آج کے دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام و اکرام اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی بخشش کے لیے بالخصوص دعا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خوشی چاہتے ہیں تو امت رسول کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔
शैतान के शर से, नफस के शर से अपने लिए, अपने अहल व जान के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए भी दुआ करें। अपने लिए दुआ करें कि या अल्लाह बार बार इस प्यारे और मुकद्दस और मुहतरम मैदान अरफात की हाज़िरी हमें अता फरमा। आज मांगने का दिन है। अगर कोई दोस्त, अगर कोई भाई बहन मस्जिद नमरा शरीफ जाना चाहती है तो मस्जिद नमरा शरीफ जाना चाहती हैं तो अभी चले जाएं, अपने साथ एक बोतल पानी की लेने साथ, और तब जाकर, अभी जाएंगे तो तब जाके नमाज ज़ोहर और नमाज असर वहाँ अदा कर लेंगी। मस्जिद नमरा में जो नमाज ज़ोहर और नमाज असर एक वक्त में पढ़ी जाएंगी और उसके साथ खुतबा हज अदा किया जाएगा, वो सुनना, वहाँ पे नमाज पढ़ना हर हाजी के लिए फ़र्ज नहीं है। आप जिस जगह पे आपको खैमा मिला है वो मैदान अरफात होना चाहिए, मैदान अरफात की हद में होना चाहिए। तो आप जिस जगह भी हैं, हज का खुतबा हज के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई खुतबा हज नहीं सुनता तो ये कभी नहीं कि उसका हज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मैदान अरफात को वकूफ़ अरफात का दर्जा दे दिया। जो जहाँ है वो वहाँ खड़े होकर ज़ोहर की नमाज अपने वक़्त पर, ये फ़िक़ा हनफी की बाबत बात कर रहा हूँ कि ज़ोहर के वक़्त आपने ज़ोहर की नमाज अदा करनी है। और जहाँ पे झगड़ा अमूमी तौर पे ये होता है कि हमने नमाज कसर पढ़नी है या पूरी पढ़नी है, तो ये हर बंदे ने अपने अपने सफ़र का हिसाब खुद लगाना है। अगर उसे 15 दिन का क़याम तसलसल के साथ किसी एक जगह पे मिल गया है जहाँ से वो मिना तशरीफ़ लेकर आया है, तो फिर तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा। और अगर वो 15 दिन से कम दिनों में वहाँ उसने क़याम किया है, मीना आ गया है और मीना के बाद उसने फिर वापस जाना है, तो वो मुसाफिर की हैसियत में होगा। तो ये कसर की नमाज वहाँ झगड़ा करने की बजाय आप अपने अपने मसाजिद के, अपने अपने करीबी उलमा कराम से अपने सफ़र का शेड्यूल दे के उनसे इस बात को समझ लें और बग़ैर झगड़ा किए वहाँ पे जिस तरह कोई ग्रुप लीडर अहले इल्म हो तो उससे मुशावरत करके आपने ज़ोहर के टाइम फ़िक़ा हनफी के मुताबिक ज़ोहर की नमाज अदा करनी है। जो लोग मुसाफिर की शर्त में आते हैं वो 2 रकात कसर करके पढ़ेंगे, यानी 2 रकतें पढ़ेंगे, और जो मुकीम की शर्त में आते हैं तो वो पूरी पढ़ेंगे। इस तरह असर की नमाज के वक़्त, जब असर का वक़्त होगा तो वो असर के वक़्त में उसी तरह अगर मुसाफिर हैं तो कसर करके, और अगर मुकीम है तो वो पूरी पढ़ेंगे। अगर इन दोनों नमाजों को यकजा करना है, यानी एक ही वक़्त में ज़ोहर के फ़र्ज और असर के फ़र्ज अदा करने हैं, तो फिर आप मस्जिद नमरा शरीफ तशरीफ़ ले जाए, किसी से झगड़ा नहीं करना, या फिर आप अपनी मर्ज़ी कर लें। जो जिस तरह करना चाहता है ना, उसको आज़ादी है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमने आज का दिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए यहाँ गुजारना है। अल्लाह ताला से बार बार, जब आपने जैसे ही अज़ान ज़ोहर हुई अल्लाहु अकबर, तो आपका वकूफ़ अरफात शुरू हो गया। नमाजों का तअल्लुक़, यानी अगर किसी की नमाज ज़ोहर या नमाज असर मैदान अरफात में रह जाती है और वो मगरिब के बाद पहुंचता है, अगले दिन सुबह सादे तक पहुंचता है, तो उसका भी हज हो जाएगा। हज का नमाजों के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं। आपने ज़ोहर असर की नमाज अपने अपने वक़्त पर फ़िक़ा हनफी के मुताबिक अदा करनी है। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद आपने किबला रू खड़े होकर आपने वकूफ़ अरफात की नियत करनी है। नियत कैसे करनी है? ख़वातीनो हज़रात किबला रू खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह, मैं नियत करता हूँ वकूफ़ अरफात की, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये बार बार आप पढ़ते जाएं, इतना पढ़ें कि आपका दिल पढ़ना शुरू कर ले, इतना पढ़ें तलबिया कि आपका दिल रोना शुरू कर दे, आपकी आंसू से, आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाए। तलबिया पढ़ते जाएं, उसके बाद खड़े इसी हालत में आप चौथा कलमा पढ़ते जाएं, आप तीसरा कलमा पढ़ते जाएं। जो जिसको अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करनी है वो करते जाएं। अब हाथ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बुलंद बारगाह में उठा लें। ये कबूलियत के लम्हात हैं। आज सिर्फ एक लम्हा आप खड़े हो गए, जोहर की अजान के बाद अरफात का मैदान है, आप हज का एहराम पहनकर आ गए हैं। आपने सिर्फ खड़े होके जब ये अल्फाज कह दिए कि या अल्लाह मैं नियत करता हूँ वकूफ़े अरफात की, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो आपका हज का सबसे बड़ा रुकने आज़म जो है वो पूरा हो गया। सिर्फ एक लम्हा आप हाजी हो गए। चंद लम्हे पहले आप हाजी बनने के लिए आए थे, अभी जैसे ही आपने खड़े होके नियत की तो अल्लाह ताला का फजल हो गया, करम हो गया। अल्लाह की रहमत इस टाइम पे जोश में है, अल्लाह के फजल की बरसात छमाछम बरस रही है। आपने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लेने हैं। ए मालिक मौला, तेरी दी हुई तौफीक पर आज हम मैदान अरफात में इकट्ठे हो गए हैं। मेरे मौला, हमारे पास तो वो वसाइल नहीं थे, ये तेरा फजल था, ये तेरा करम है, ये तेरी मेहरबानी है कि मेरे मौला तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया। मेरे मौला, हमारे इस सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज मांगने का दिन है, मांगते जाएं अपने लिए, अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मांगते जाएं, अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए मांगे, अपने अहलो याल के लिए मांगे। आज रब अता फरमा रहा है। रब को वास्ता दें कि मेरे मौला तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम मोहम्मद का वास्ता, जिस तरह तौबा सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कबूल की, उसी तौबा को जो वसीला मिला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे मौला उसी नाम मोहम्मद का तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं। हमें माफ कर दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। और आज अल्लाह कहता है कि शिरक अल्लाह पसंद नहीं करता, तो आपने अल्लाह की बारगाह में ऐसे दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें मुशरिकों में शुमार ना फरमा। हमने अनजाने जाने इलानिया गैर इलानिया कभी कोई ज़बान से ऐसा लफ्ज़ हमारी निकला हो जो तेरी बराबरी का हो, तेरा शिरक हो, तो मेरे मौला हमें माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ी देने पे आज राज़ी है। अल्लाह ने छमाछम बरसात माफ़ी की बरसा रहा है, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। एक मामला सिर्फ जहाँ रह जाता है हकूकुल इबाद का, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे माफ़ी मांगनी है। यहाँ पर अल्लाह ताला से अपने लिए, बे औलादों के लिए, बीमारों के लिए आप मांगे, अल्लाह अता फरमाएगा। आप मिल के ये दुआ कर लें कि या अल्लाह हमारे लिए हर साल इस मुकामे अरफात की हाजिरी को मुकद्दर फरमा दे, हमारी नस्लों को इस प्यारे मैदान में आना नसीब फरमा। मांग कर आपका दिल रो रहा हो, आप थक जाएं, बैठ जाएं, उसके बाद आप जिक्र अज़कार तस्बीहात लेकर खुले मैदान में चले जाएं। आसमान जहाँ साया ना हो, असर के बाद की नमाज पढ़ के तो खुले मैदान में आप इनफरादी तौर पर आप दुआ अल्लाह की बारगाह में करें। हत्ता कि दुआ मांगते मांगते मगरिब की अजान का वक़्त हो जाए, तो आपने अजान मगरिब से कबल मैदान अरफात को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने मैदान अरफात में रहते हुए आपने मगरिब की अजान सुने ना सुने, आपको पता होगा
کہ اتنے بجے مغرب ہونی ہے، وہ ٹائم نوٹ کر لیں. اس ٹائم کے بعد آپ عرفات کے میدان سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جب باہر نکلیں تو اس یقین کامل کے ساتھ نکلیں کہ آج میرے رب نے ہمیں نیا جنم عطا کر دیا، بالکل ایسے ہی جنم ملا جیسے کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں. آپ کے وہ تمام گناہ جو آپ نے ارادتاً کیے، جو غیر ارادتاً سرزد ہوئے، آپ کی تمام غلطیاں جو بھولے بھٹکے میں ہوئی یا جان بوجھ کر ہوئی، سب کچھ میرے مالک نے معاف کر دیا، ماں سوائے فقط ایک گناہ کے، وہ ہے حقوق العباد. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعا کی، سب کچھ میرے مالک نے عطا کر دیا. حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا. تو آپ جب اس میدان سے مغرب کی نماز پڑھنی نہیں، اذان کے وقت کے بعد اذان دینی بھی نہیں، اذان سنیں، اذان کے وقت کے بعد جب آپ نے نکل کر اپنی بسوں میں بیٹھنا ہے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر، جس بس میں آپ خود بیٹھے ہیں اسی بس میں آپ کی فیملی بیٹھے، تاکہ آپ کو مزدلفہ کے میدان میں کسی طرح کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان عرفات کی حاضری اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے جولیاں بھر کر ہماری بسیں مزدلفہ کے میدان کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم اس امید کے ساتھ میدان عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں تلبیہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اور اس امید کے ساتھ ہم وہاں سے نکلے کہ اب ہمارے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں، ایک نیا جنم اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. حج تو فرض اسی پہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے شعور دیا. تو الحمدللہ شعوری کی زندگی میں بے پناہ غلطیاں، بے پناہ کوتاہیاں، سستیاں ہوئیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ جیسے ابھی ہی ہم پیدا ہوئے ہیں. اب ہمیں اللہ نے شعور بھی دے دیا. آئندہ زندگی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزارنا ہوگی. تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ اپنی بسوں میں، جو آپ کو بس ملی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری بس مزدلفہ کے میدان کی جانب روانہ ہو چکی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دور ہی سے یلو رنگ کی، پیلے رنگ کی روشنیاں بڑے بڑے اوپر نظر آ جائیں گے پول. تو یہ مزدلفہ کا میدان ہے. مزدلفہ کے میدان میں آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں آپ کی بس، تو یہ یقیناً کبڑی فیصل جو کہ مین سینٹرل ایریا ہے، اس پل کے اوپر آپ کی بس اس ٹائم پہ جا رہی ہے. نیچے دونوں اطراف میں آپ دیکھیں پوری خلقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر بغیر خیموں کے اپنی اپنی چادریں، اپنی اپنی چٹائیاں، اپنی اپنی جائے نماز بچھا کر نماز میں مصروف ہیں. جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں. تو آپ بھی اپنی بس پر جب مزدلفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو آپ نے پھر وہی تلبیہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ بسوں سے نیچے اترتے ہیں، اپنا جو سامان آپ کے ساتھ تھا یقینی طور پہ آپ اسے اپنے ساتھ
बसों से उतार लेंगे। ये बसें आपको कुबड़ी फैसल पर मुज़दलिफ़ा के मुकाम पर जब उतार के चली जाएंगी तो शायद ये बसें दोबारा आपको मुज़दलिफ़ा के मैदान से वापस ना ले पाएँ। और जो बसें कुबड़ी फैसल से, पुल फैसल से नीचे मैदान में चली जाती हैं, उनका इम्कान होता है कि वो बसें जो बस चली जाए मैदान में, वो बस आपको सुबह रात का मुज़दलिफ़ा में क़ियाम करने के बाद आपको साथ मिना के मैदान में लेके जा सकती है। लेकिन यहाँ पर किसी के इख्तियार में कोई चीज़ नहीं। गवर्नमेंट सऊदीया और वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने पूरे हालात को कंट्रोल किया हुआ है। जिसको नीचे जाने देना है उनके इल्म में है, और जो ऊपर उतार दिए जाते हैं पुल के ऊपर, उन्हें अपने तौर पे पुल से नीचे जो रास्ता जा रहा है बड़े तहम्मुल, सब्र और इस्तिकामत के साथ नीचे मैदान मुज़दलिफ़ा में जाना होगा। जब आप मैदान मुज़दलिफ़ा में पहुंच जाते हैं तो अपनी फैमिली के लिए जो आपको मुनासिब जगह महसूस होती है, वॉशरूम से थोड़ा सामने साइड पे करके आप देखें कि आपने वॉशरूम भी जाना है, आपने वज़ू भी करना है, किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आप अपने सुकून के साथ इबादत भी कर लें और रात भी आपने आज इसी मैदान में खुले आसमान के नीचे खुली फ़ज़ा में अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात के ज़ेरे साया आपने आज की शब यहाँ पे गुजारनी है। तो आपने सबसे पहला काम अपनी जगह का, मुनासिब जगह का तलाश करना है। जब मुनासिब जगह मिल जाए तो अपनी चटाइयाँ जो आप साथ लेकर आए हैं, अपने जाए नमाज या चादर जो कुछ आपके पास है वो उस जगह पर बिछा लें और अपना सामान जो आपके पास दस्ती है वो वहाँ पे रख कर पहले ख़वातीन को कहें कि वो जाकर वॉशरूम और से फारग हो जाएं और वज़ू वगैरह करके वापस आ जाएं। हर वॉशरूम पे उसका नंबर लिखा हुआ है। आप अपने मोबाइल के साथ उस वॉशरूम के नंबर को महफूज कर लें या अपने तौर पे उसको नोट कर लें। ख़वातीन को भी ये कह दें कि हम इस वॉशरूम रूम के नंबर के करीब बैठे हैं। तो जब ख़वातीन आ जाएं तो फिर आप लोग भी वॉशरूम चले जाएं और तैयारी करके, वज़ू करके, रिफ़्रेश होकर आप वापस आकर मर्द हज़रात, ख़वातीन आपका इंतज़ार करेंगी। मर्द हज़रात सबसे पहला काम जो करेंगे, भला वो रात 9 बजे हैं या 12 बज गए हैं या 2 बज गए हैं रात के, या रात के 2:30 का टाइम हो गया है, आपने जब भी मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुंचना है तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वज़ू और वॉशरूम से फारग होकर वो अज़ान इशा देनी है। आप जब अज़ान इशा देंगे तो एक अज़ान के साथ सबसे पहले आपने मुज़दलिफ़ा के मैदान में जब अज़ान दे दें, मर्द हज़रात अगली लाइन में खड़े हो जाएं और ख़वातीन उससे पीछे। और जो आप में से बुज़ुर्ग है जिसके बाल सफ़ेद हैं या उम्र रसीदा है या हाफ़िज़ कुरान है या कोई ऐसा बंदा जो दूसरों बंदों की निस्बत से बेहतर महसूस होता है, उसे आप अपना इमाम बना लें। अब मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए नियत करेंगे कि या अल्लाह हम 3 रकात नमाज फ़र्ज़ मगरिब के बंदगी अल्लाह तबारक तआला की मुँह तरफ काबा शरीफ अल्लाहु अकबर कहकर हमने पहली रकत में सना अल-हम शरीफ और सूरतुल काफिरून, इस तरह दूसरी रकत में अल-हम शरीफ और सूरतुल इखलास, और तीसरी रकत में अल-हम शरीफ पढ़ के जब सलाम फेर लेते हैं दोनों तरफ, तो आपने सबसे पहले जैसे ही सलाम फेरते हैं तकबीरात तकबीर तशरीक करनी पड़नी है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 3 मरतबा बाआवाज़ बुलंद मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ में, ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। और इसके बाद 3 मरतबा आपने तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
तलबिया 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप फिर खड़े हो जाएंगे। अब आपने इशा की नमाज की अदायगी की नियत करनी है। अगर आप मुसाफिर हैं तो इमाम अगर मुसाफिर है तो वो 2 रकत कसर की नियत करेगा, और अगर इमाम मुकीम है तो वो 4 रकत इशा के पूरे पढ़ेगा। तो पीछे अगर इमाम ने 4 रकतें पढ़ाई तो जो उसके पीछे इक्तदा में नमाज अदा कर रहे हैं वो 4 रकतें ही पढ़ेंगे, भला वो मुसाफिर की शर्त में आते हों। और अगर इमाम मुसाफिर है और वो 2 रकतें कसर करके पढ़ रहा है और उसके पीछे जो लोग हैं वो मुकीम हैं, तो वो 2 रकतें पढ़ने के बाद जब इमाम सलाम फेर दे तो वो 2 रकतें मजीद, अगर वो मुकीम है तो वो 2 रकतें मजीद अदा करके अपनी नमाज को पूरा करेंगे। तो चूंकि अमूमी तौर पे जो आखिर की फ्लैटों में लोग गए होते हैं ये मुसाफिर की शर्त ही में आते हैं, तो इमाम साहब 2 रकत नमाज इशा के अदा करेंगे और इस तरह जैसे ही वो सलाम फेरेंगे 2 रकतों के बाद तो फिर वही अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और उसके बाद 3 मरतबा ये पढ़ने के बाद उसके बाद आपने 3 मरतबा बाआवाज़ बुलंद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसके बाद आपने 2 रकत सुन्नतें मगरिब की अदा करनी है। उसके बाद 2 रकत सुन्नत इशा की अदा करके आपने 3 वतर इशा के पढ़ने हैं और नवाफिल अदा करने हैं। ये आपकी दोनों नमाजें मगरिब और इशा एक ही वक्त में, भला ये रात 12 बजे हैं या रात का कोई भी आखिरी लम्हा है सुबह सादिक होने से पहले, जैसे ही आप मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम आपने वज़ू करके इन नमाजों की अदायगी का करना है। बाजमात अगर पढ़ लें तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर इनफरादी तौर पे आप पढ़ते हैं तो तब भी आपने ऐसा ही करना है। अब नमाजों से जब आप फारिग हो जाएं तो आपने अपनी जहां चटाई बिछाई है वॉशरूम के करीब से आपने रमी के लिए वो पत्थर नहीं इकट्ठे करने, बल्कि मैदान मुज़दलिफ़ा में आप जहां भी बैठे हुए हैं आप अपनी चटाई के कुर्बो जवार में ज़मीन को थोड़ा थोड़ा हाथ से कुरीदें तो आपको चने के बराबर छोटी छोटी कंकरियां मिल जाएंगी। आपने अपने 70 कंकरियां चने से बड़ी नहीं होनी चाहिए, चने तक या चने से छोटी, जो आपकी हाथों में आ जाए दोनों उंगली में, इतनी छोटी भी ना हो कि उसका एहसास भी ना हो। चने के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर आपने वो कंकरियां 70 इकट्ठी करनी है। 70 इकट्ठी करके आपने उन कंकरियों को इख्तियातन धो लेना है, धो के महफूज कर लें। उसके बाद आपको यकीनी तौर पे थकन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये सफ़र मोहब्बतों का सफ़र है, अल्लाह के इनामो इकराम का सफ़र है, और आप अगर कुछ देर आराम करना चाहें तो आराम कर लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आज की रात जो है वो इंतहाई अफजल, इंतहाई बरकतों वाली रात है। वो दुआएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान अरफात में अपनी करीम और अजीम बारगाह में महफूज कर ली थी, आज की इस बाबरकत रात में वो दुआएं भी जब कबूल हो गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से और अल्लाह के शुक्र में खिल उठा। तो आज की रात उलमा इकराम कहते हैं कि लैलतुल कदर की अजीम रात से भी बहुत बरकत वाली रात है। उस रात को जो कि अल्लाह तबारक तआला ने 1000 महीने की इबादत का अजर इनाम दिया, कुरान करीम इसका शाहिद है। तो अल्लाह ताला ने उसको महफी रखा, रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करने का कहा गया। आज की रात शब मुज़दलिफ़ा की रात जो कि अल्लाह ताला के करमो फजल की रात है, अल्लाह की मेहरबानियों की रात है। खुश नसीब लोग हैं
جن کو یہ رات میسر آتی ہے، آپ یقین کریں کہ یہ رات جس کو مل جاتی ہے وہ اس رات کے لیے سارا سال تڑپتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے آنسو بہاتا ہے کہ یا اللہ پھر یہ رات، یہ برکتوں والی رات پھر عطا فرما دے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے رب کی رضا کے لیے جاگتے ہوئے گزاریں۔ اگر نیند آ جاتی ہے تو کچھ دیر آرام کر لیں، پھر اٹھ جائیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ کریم میں آپ درود و سلام پیش کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں، اپنی اس رات کی برکت کو جتنا آپ فیض لے سکتے ہیں لے لیں۔ اب رات کو اگر آپ کو سونا مل جاتا ہے تو سو لیں، اس کے بعد تہجد کے وقت اگر سو لیتے ہیں تو پھر تہجد کے نوافل ادا کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار شروع کر لیں حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق سے قبل آپ نے کسی بھی صورت میں میدان مزدلفہ نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فجر کی نماز میدان مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فجر کا ٹائم کیا ہے، اس سے قبل آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ لوگ وہاں پہ اذان دیر ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے مسلک کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی نماز پڑھ کے مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے آپ کو اس رات کی برکتوں کے لیے ایک ایک لمحے کو اللہ کی بارگاہ میں شکر اور عجز و انکساری کے ساتھ اپنے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزارنی ہے، حتیٰ کہ صبح فجر کی نماز اذان ہو، آپ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب نماز فجر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر قبلہ رو منہ کر کے آپ نے فجر کی جب نماز پڑھیں تو جیسے اسلام پھیرتے ہیں آپ نے پھر وہ تکبیرات پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پھر تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب تلبیہ پڑھ لیا آپ نے، اب کھڑے ہو کر آپ نے وقوف مزدلفہ کی نیت کرنی ہے، جیسے ہم نے عرفات کے میدان میں نیت کی تھی کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں وقوف مزدلفہ کی، میرے لیے اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی، بآواز بلند پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے 3 مرتبہ تک یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں کہ اے مالک و مولا، تیرا فضل، تیرا کرم ہو گیا کہ ہمیں انعام و اکرام عطا فرما کے میدان عرفات سے میدان مزدلفہ بھیج دیا۔ میرے مولا، ہماری وہ دعائیں جو وہاں پہ کسی بھی وجہ سے تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو پائیں، اس میدان مزدلفہ کی آج کی شب کی برکت سے ہماری وہ تمام دعائیں بھی قبول فرما، اور بالخصوص حقوق العباد کے معاملے میں میرے مولا جو ہم سے سستیاں ہوئیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، میرے مولا ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کن لوگوں کے حقوق ہماری وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کو جانتا ہے۔ کل محشر والے دن جب قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے جہنم جا رہے ہوں گے، تو میرے مولا اس لمحے تیری بارگاہ میں آج ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے حقوق ہم سے متاثر ہوئے ہیں، میرے مولا ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انعام و اکرام عطا فرما، اور کل بروز قیامت جب تیری بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے تو ان سے ہمارے لیے معافی کا تو ذمہ لے لے، اپنے کرم سے ہمیں ان سے معافی دلا دے،
اور اس طرح اللہ معاف کر دے گا۔ جب وہ معاف کرے گا جس کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، تو یقین مانے ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ اللہ اس کو بلائے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ مزدلفہ کے میدان میں گزارش کی تھی، اس کو معاف کر دے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح حقوق العباد کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ کا مزدلفہ کا جو واجب ہے، وقوف مزدلفہ آپ کے دعا کرتے ہوئے یہ پورا ہو جائے گا۔ اب دعا مکمل ہوئی، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، امت رسول کے لیے، بے اولادوں کے لیے بالخصوص دعا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے سامان کو اکٹھا کریں اور منا کے میدان کی جانب روانہ ہو جائیں۔ اب فجر کی نماز ہم نے ادا کر لی، وقوف مزدلفہ ہو گیا، دعا سے فارغ ہو کے ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے تاکہ سورج تھوڑا سا طلوع ہو جائے اور سورج کی کرنیں جو مزدلفہ کے پہاڑ ہیں ان پر پڑ جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مزدلفہ مسجد مشعر الحرام، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مشعر الحرام کے قریب قیام فرمایا۔ آج یہاں پہ ایک خوبصورت مسجد پورے مزدلفہ کے میدان میں بنی ہوئی ہے، جو سارے سال میں بس آج ہی کی رات اس کو کھولا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی زیارت کرتے ہوئے، اب چونکہ بسیں رات کو آپ کو اتار کے جا چکی ہیں، تو اب سارے قافلے، ہر قافلہ وہ پیدل ہی مینا کی جانب رواں دواں ہیں۔ آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اسی طرح تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک ایسی گونج اٹھ رہی ہے۔ آپ جب یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ یہ گونج پورا سال آپ کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ پھر آپ متمنی ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ برکتوں والی رات ہمیں پھر، انعام و اکرام کی رات ہمیں پھر عطا فرما۔ آپ نے جیسے ہی مینا کے میدان کی جانب بڑھنا ہے تو مزدلفہ کا میدان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر وادی مخصر، جہاں اصحاب فیل کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ وادی تقریباً 0.25 کلومیٹر 1 کلومیٹر کے قریب ہے۔ آپ نے تیزی کے ساتھ کوشش کرنی ہے، بھلا رش ہے، بھاگنا نہیں، تو تیز قدموں کے ساتھ آپ نے اس وادی مخصر سے گزرتے ہوئے لیجئے مینا کا میدان۔ پھر آپ کے سامنے مینا کے وہ بورڈ ابتدا بدایت المینا آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ مینا کے میدان میں داخل ہوگے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے، تکبیرات کہتے ہوئے مینا کے میدان میں داخل ہو گئے۔ اب آپ کو وہ جو شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے خیموں کے باہر پول کا نمبر دیکھنا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو خیمہ ہے وہ اوپر والا نمبر پول کا نمبر ہے، اس کے نیچے نمبر جو ہے وہ روڈ کا نمبر ہے۔ آپ نے جو روڈ کا نمبر ہے جو نیچے ہے پول کے، جو میں نے پھر آپ کو سلائیڈ دکھا دیتا ہوں، اوپر والا نمبر آپ کے خیمے والی جگہ کا بتا رہا ہے اور نیچے والا نمبر روڈ کا نمبر ہے۔ آپ نے اسی روڈ کو لینا ہے اور جتنا نمبر روڈ آپ کو آپ کے پول پہ ہے اس کے مطابق آپ آگے بڑھتے جائیں، تکبیرات اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے لیجیے آپ اپنے خیموں میں آگے۔ اب خیموں میں اپنا سامان جو آپ کے پاس ہے یہ رکھ لیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کچھ کھا پی لیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ باوضو ہو کر، وہ لوگ جو متحمل ہیں رش میں جانے کے، یعنی کوئی ایسا مرض لاحق نہیں، بالخصوص خواتین جو بزرگ ہیں، اگر وہ اب اپنا وکیل بنانا چاہیں کسی کو، تو انہیں اندیشہ ہو کہ ہم اتنے رش میں جا کر موت واقع ہو سکتی ہے یا کوئی مشکل ہو سکتی ہے، تو وہ بزرگ
मर्द हो या ख़वातीन जिन्हें मजबूरी है कि वो रमी खुद नहीं कर सकती, वो अपना वकील किसी को बना सकती हैं। तो अगर अल्लाह ताला हिम्मत देता है, यकीनी तौर पे अल्लाह के फजल से ही हम सारे सफ़र को करके आए हैं, तो आप बावजू हो के अपने सारे अहबाब के साथ इज्तिमाई तौर पर आप 7 कंकरियाँ जो आज शैतान को हमने मारनी है, आपने इख्तियातन 8 दाने अपने ले लेने हैं साथ। बाकी 70 में से जो कंकरियाँ बचती हैं उन्हें मीना के मैदान में अपने बैग में छोड़ के चले जाएं। 7-8 कंकरियाँ, एक कंकरी आपने फालतू रखनी है, 7 कंकरियाँ हमने शैतान को मारनी है। आपने मीना के मैदान से निकलते हुए रमी वाला पॉइंट, जमरात का जो पॉइंट है, शैतानों वाला जो पॉइंट है, आपने उस तरफ बढ़ना है। रास्ते में तकबीरात कहते जानी हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद तलबिया पढ़ते पढ़ते लीजिए आपके करीब सबसे पहले जुमरतुल ऊला छोटा शैतान आया। आज हमने इसको कुछ नहीं कहना, इसको छोड़कर आपने आगे बढ़ना है। अब दरमियान में जुमरतुल वुस्ता दरमियान वाला शैतान, आपने इसको भी कुछ नहीं कहना। अब आगे बढ़े तो आपके आगे बड़ा शैतान जुमरतुल उकबा, ये मक्कातुल मुकरमा की जानिब है, और जुमरतुल ऊला जो है ये मस्जिद खैफ के करीब है। तो आपने जुमरतुल उकबा पे जाना है। अब जैसे ही वो बड़ी शैतान की जो दीवार है आप महसूस करते हैं, जैसे आगाज होता है, तो आपने शुरू में उस रश में नहीं जाना, बल्कि आपने साइड से होकर थोड़ा आगे बढ़ना है। आपके लेफ्ट साइड पे जो बड़े बड़े पिलर हैं, इन पिलर पर नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो बड़ा शैतान है इसके करीब 60 नंबर, 61 नंबर, 62 नंबर पिलर है। आपने अपने साथ जो आपकी फैमिली है, आपके साथ जो अहबाब हैं, उन सबको उस पिलर का नंबर बता देना है कि आपने रमी करके। पहली कोशिश तो ये है कि आप इज्तिमाई तौर पर मिलकर आगे बढ़ें। तकरीबन आधा दीवार गुजर के आपने आगे बढ़ के फिर शैतान वाले दायरे के करीब जाना है, और उससे कबल आपने अपने सारे अहबाब को बता देना है कि हम आपका इंतज़ार पिलर नंबर 60, 61, 62 पे जो भी नंबर आपको महसूस होता है आपकी सहूलत के लिए, वो नंबर डिसाइड कर लें। और आप जैसे ही शैतान की दीवार के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो चेहरा है वो दीवार की तरफ है, शैतान वाली दीवार जो है जुमरतुल उकबा की तरफ। और आपके राइट साइड पे दाईं तरफ आपके जो है वो मीना का मैदान है इस तरफ, और इस तरफ जो है वो मक्कातुल मुकरमा है। ऊपर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो आपने 7 दाने अपनी लेफ्ट मुट्ठी में डाल लेने हैं, और आपने रमी वाले पॉइंट पे जाके बिल्कुल दीवार के करीब हो जाएं। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसा मैंने बताया है कि आपने शुरू में रश में नहीं जाना, बल्कि आगे बढ़कर आपने दरमियान से आगे जाके फिर आपने सीधे हाथ जो दीवार है उस तरफ मुड़ना है। लोग दूसरी तरफ से भी रमी कर रहे हैं, यानी उनका हाथ जो है सीधा हाथ जो है वो मक्का मुज़म्मा की तरफ है और उल्टा हाथ मिना की तरफ है। ऐसा करना मकरूह है। रमी हो जाएगी लेकिन मकरूह है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक है कि आप जब बड़े शैतान के पास या किसी भी शैतान को रमी जब करनी है आपने, तो आपके सीधे हाथ की तरफ, ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड की तरफ आपके मिना होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका मक्का मुज़म्मा होना चाहिए। आपने एक दाना पकड़ा, अपने हाथ को पूरा बुलंद करना है। आपकी ये बगल की सफेदी मर्द हज़रात की और ख़वातीन भी अपना हाथ बुलंद पकड़ेंगी। एक दाना आपने इन 2 शहादत की उंगली और अंगूठे में पकड़ के आपने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर
रग़मन लिश्शैतान व रज़ी अर्रहमान। अगर आपको ये नहीं आता तो आप फकत इतना पढ़ लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक दाना, फिर दूसरा दाना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर तीसरा दाना, फिर चौथा दाना, फिर पांचवा दाना, फिर छठा और फिर सातवां दाना। जब आप मार लें, रमी कर लें और एक दाना आपके पास महफूज है, इसको संभाल लें। अगर आप समझते हैं कि आपका 7 दानों में से कोई एक दाना रमी वाले पॉइंट को नहीं लगा, इरादतन आपने जानबूझकर 8वां दाना उसे नहीं मारना। अगर आपको यकीन है कि आपके 7 दाने रमी वाले दायरे में, रमी वाली दीवार को लग गए हैं, तो आपने 8वें दाने को महफूज कर लेना है। और अगर दकम पेल में आपका कोई दाना जमीन पे गिर गया है तो आपने जमीन से वो दाना नहीं उठाना, बल्कि आपके पास जो फालतू एक दाना था उसको लेकर आपने वो दाना इस्तेमाल कर लेना है। तो अगर ये पहला आपकी अपनी रमी होगी, और अगर आप किसी की वकील बनकर आए हैं तो पहले आपने अपनी रमी करनी है। उसके बाद आप जिसके वकील बनकर आए हैं उसकी नीयत करनी है कि या अल्लाह, मैं फलां शख्स की तरफ से ये रमी कर रहा हूँ, तो मेरी आसान फरमा और कबूल फरमा। फिर उसी तरतीब के साथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां दाना आप रमी करके आप अपने बाहर निकलते हैं। अब रमी करने से पहले जब आपने पहला दाना शैतान को मार दिया तो आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना बंद कर देना है। अब इसके बाद लब्बैक नहीं पढ़ना। शैतान को रमी करने से कबल आप लब्बैक पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने पहला दाना रमी का फेंक दिया तो लब्बैक कहना आपने अब बंद कर देना है। आप उसी पिलर पे आ जाएं जहां पर आपने सबको टाइम दिया हुआ था। अपने अहबाब को लेकर आप अपने खैमों में वापस आ जाएं। और अब अगला मरहला है आपकी कुर्बानी का। कुर्बानी की बाबत अगर आपने पैसे बैंक में जमा कराए हैं तो फिर बैंक के मैसेज का इंतज़ार करें। लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो उनका फरमाने आली शान है कि तरतीब का कायम रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आज 10 ज़िलहज है और सबसे पहला काम था रमी करना बरे शैतान की, वो कर ली। उसके बाद दूसरा काम है कुर्बानी करना। और कुर्बानी अब जब कन्फर्म हो जाए कि आपकी कुर्बानी कर दी गई है, यानी आपका जो वकील कुर्बान का गया है वो आपको बता दे कि मैंने कुर्बानी कर दी है। बैंकों में पैसे जमा कराकर यकीनी तौर पे कुर्बानी होती है, लेकिन वो टाइम जो वो आपको देते हैं उसमें आगे पीछे हो जाता है। उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप 30-30 लोगों का एक साथ ग्रुप बनाएं और 30 लोग यकमुश्त वो पैसे बैंक में जमा कराएं, तो बैंक वाले उनको एक अथॉरिटी लेटर दे देते हैं। वो अथॉरिटी लेटर लेकर आप सब में से 30 बंदों में से एक आदमी कुर्बान का चला जाए और वो अथॉरिटी लेटर जब देता है वहां पर, तो वो 30 बकरे जिंदा उसको दे देते हैं और वो अपनी मौजूदगी में 30 बकरों की कुर्बानी करने के बाद आपको जब इतला कर दे, कन्फर्म हो जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई है, ये कुर्बानी दमे शुक्र है, सुन्नत इब्राहीमी की कुर्बानी ये बिल्कुल नहीं है। वो अगर कोई मुसाफिर है तो उसे सुन्नत इब्राहीमी की कुर्बानी नहीं देना होगी, और अगर कोई मुकीम है यानी उसका स्टे 15 दिन से ज्यादा है तो फिर उसको इस बाबत सोचना पड़ेगा कि वो साहिब हैसियत है और उसे सुन्नत इब्राहीमी की कुर्बानी भी अलहदा से पाकिस्तान में दे या मक्कातुल मुकरमा में दे। फायदा मक्कातुल मुकरमा में है, लेकिन वो कुर्बानी जो आप हज के सिलसिले में दे रहे हैं, इस कुर्बानी का ताल्लुक सुन्नत इब्राहीमी की कुर्बानी से बिल्कुल भी नहीं है। ये दमे शुक्राना है। और आपकी जब कुर्बानी कन्फर्म हो जाए तो फिर आपने सबसे पहला काम जो करना है वो अपने सर का हलक करवाना है, सर की टिन करवानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने अपनी टिन करवाई, हलक करवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए
3 मरतबा दुआ की कि या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा। वो ही सहाबा करام रज़वानुल्लाह अजमैन जिन्होंने हलक नहीं करवाया था, कसर करवाई थी, तो मैंने कसर की बाबत आपको पहले बता दिया था कि पूरे सर के बाल चौथाई हिस्सा काटना जरूरी है। तो जिन्होंने कसर करवाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में भी एक दफा दुआ कर ली। तो बेहतरीन तरीका जो है वो आपका हलक करवाना है। आपको टिन करवानी होगी उस तरह के साथ, मशीन भी नहीं, उस तरह के साथ टिन करवाएं। और जब टिन हो जाए तो फिर आप वापस अपने खैमों में आके अपनी शलवार कमीज लेकर आप अपनी खवातीन के बाल जो आपके साथ, जिनकी आप हकीकी महरम है, भाई हैं, आपकी बीवी है, आप खामंद हैं, बेटे हैं, वालदा साथ गई हुई है, खाला साथ गई हुई है, तो आप जिनके हकीकी महरम हैं आप उनकी पूरी चुटिया को पकड़कर इस तरह लें और अपनी उंगल पर लपेट कर, तो तकरीबन 1-1.5 इंच बाल हैं वो काट दें। खुद बाल औरत को नहीं काटने चाहिए, एहतियात इसमें जरूरी है। और 2-3 जगह से काट दें, पूरी चुटिया को 3 हिस्सों में तकसीम करके, थोड़ा सा एक तरफ से, थोड़ा सा एक तरफ से, तीनों जगह से थोड़े थोड़े बाल आप काट कर, तो जब बाल उनके भी कट जाएंगे तो वो भी इहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगी और आप भी इहराम की पाबंदियों से बाहर आ चुके हैं। अब गुस्ल करें, गुस्ल करके अपने जिस्म से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप अपने जिस्म से मैलें उतारें और अपने बिल्कुल ब्रश करें। बिल्कुल अपनी सफाई सुथराई करने के बाद मुकम्मल तरह से आप गुस्ल करके इहराम की पाबंदियों से बाहर आ गए। अब आप शलवार कमीज पहनकर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्राने के 2 नफल अदा कर लें। ये शुक्राने के नफल हज का हिस्सा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तो आप हर लम्हा शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाज दिया। अब आपके आज 10 ज़िलहज को आपका रमी वाजिब अदा हो गया, आपकी कुर्बानी ये भी वाजिब थी, ये भी अदा हो गई। आपने गुस्ल किया, ये भी वाजिब था, ये भी अदा हो गया। अपने जिस्म को खुशबू लगाएं, मसवाक करें, टूथ पेस्ट करें, खुशबू के साथ अपने नए कपड़े जो आपने एक सलवार कमीज का सूट साथ लेकर आए हैं, इसी तरह हमारी खवातीन भी वो अपने आप को गुस्ल करके चेंज कर लें। वो खवातीन जो अभी भी अय्याम में हैं, जो अभी पकीज़गी और तहारत में नहीं आ सकती, वो अपने बाल कटवा के गुस्ल कर लें, शलवार कमीज पहन लें, वो भी इहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगी। वो रमी भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, कुर्बानी भी हो जाएगी, गुस्ल भी कर, बाल भी तरचवाए जाएंगे, गुस्ल भी उनका हो जाएगा। अभी उनको तवाफ़े ज़ियारा के लिए नहीं जाना। वो ख़वातीन जो अल्लाह ताला के निज़ाम में हैं, अयामे उखरा में हैं, वो ख़वातीन जब तक पाक साफ तहारत और पकीज़गी के अयाम में नहीं आती वो हरम शरीफ नहीं जाएंगी। जो लोग जो हमारी मोहतरम ख़वातीन पकीज़गी और तहारत में हैं तो वो अपने नए कपड़े पहन के, आप मर्द हजरात आज 10 ज़िलहज है, आज तवाफ़े ज़ियारा के लिए जाना चाहते हैं, आज चले जाएं। आज नहीं जा सकते, थकन हुई है, तो आप कल 11 ज़िलहज को चले जाएं। आपको पूरा दिन आपके पास है। अगर 11 को नहीं जा सकते, आप 12 ज़िलहज को चले जाएं। 12 ज़िलहज को मगरब से कबल, मगरब से पहले पहले आपका तवाफ़े ज़ियारा मुकम्मल होना चाहिए। तो आपको एहतियात इसी में करनी चाहिए कि आप 12 ज़िलहज को मगरब का इंतज़ार ना करें। अगर 11 को नहीं जा सके तो आप 12 ज़िलहज की सुबह फजर की नमाज के वक़्त आप हरम शरीफ चले जाएं। इंशाल्लाह आसानी के साथ वो आपका तवाफ़े ज़ियारा हो जाएगा। तो आपने 10 ज़िलहज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तवाफ़े ज़ियारा, चूँकि आप हज किरान में थे,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ پہلے کر لیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو مغرب سے پہلے طواف زیارہ کر لیا تھا۔ لیکن ہم چونکہ حج تمتع کی نیت سے حج ادا کر رہے ہیں، تو آج ہمیں سول کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں ہمیں طواف زیارہ کے لیے بھی جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں صفا مروہ بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ غسل کر کے حلق کروانے کے بعد ہم نے اپنے کپڑے پہن لیے، عید کے کپڑے جو ہیں، احرام اتر گیا، اور اب ہم بیت اللہ شریف طواف زیارہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جو پابندیاں ہم پہ لگی تھیں سب کی سب ختم ہو گئی، صرف ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے مردوں، خواتین و حضرات پر، وہ ہے میاں بیوی کا ملاپ۔ جب تک طواف زیارہ نہیں ہوتا، خامن اور بیوی ایک دوسرے پہ حلال تھے، حرام ہوئے ہیں۔ جیسے ہی طواف زیارہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خامن اور بیوی ایک دوسرے پہ پہلے کی طرح حلال ہو جائے گی۔ تو ہم نے 10 ذی الحج کو ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم طواف زیارہ کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے ہماری جو ویڈیو نمبر 7 ہے، جب ہم نے عمرے کا طواف کیا تھا، اس کا لنک ہم آپ کو پھر دکھا دیتے ہیں، آپ نے اسے ایک دفعہ پھر بغور دیکھ لینا ہے 7 نمبر ویڈیو کا۔ تو اس وقت ہم نے طواف کی نیت جو کی تھی وہ سادے طواف کی تھی۔ آج ہم نے جب طواف کی نیت کرنی ہے تو آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف زیارہ کی۔ لفظ زیارہ آپ نے اپنی نیت میں شامل کرنا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں طواف زیارہ کی، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ آپ نے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے ویڈیو نمبر 7 میں نگاہیں جھکا کر آپ نے بیت اللہ شریف میں اللہم افتح لی ابواب رحمتی دعا پڑھتے ہوئے نگاہیں جھکا کر آپ نے بیت اللہ شریف کے صحن میں مطاف میں آنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نظریں جب اوپر اٹھانی ہیں تو بیت اللہ شریف آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ بیت اللہ شریف کو چومنا چاہیں آپ چوم سکتے ہیں، آپ اپنے سینے کے ساتھ لگا سکتے ہیں، غلاف کعبہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ احرام میں نہیں ہیں، بلکہ احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی تھی، آپ سول کپڑوں میں ہیں۔ تو آپ نے حجر اسود کی لائن پہ آ کر آپ کی بیک سائڈ پہ سبز رنگ کی لائٹیں ہوں گی، اور سامنے آپ کا حجر اسود ہوگا۔ آپ نے طواف تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے 7 دانوں کی، یہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے طواف تسبیح آپ کے سامنے ہے 7 دانوں والی، آپ نے اسے اپنی انگل میں لپیٹ لینا ہے، اور آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بالکل اس کے بالمقابل زاویہ وہی رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حجر اسود زمین سے 3.5-4 فٹ کی بلندی پر ہے۔ آپ جس چیز کا استعلام کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، پہلے نیت کریں، یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں طواف زیارہ کی، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوم لیں، چوم کے آپ نے ایسے ٹرن کر لینا ہے، اور اس طرح تیسرا کلمہ شریف پڑھتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھ کے آپ نے حجر اسود سے نکلنا ہے ملتزم باب کعبہ، اور نکلتے نکلتے آپ آگے بڑھیں گے، رکن عراقی آپ کا جو کارنر ہے وہ آ جائے گا۔ آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب حتیم والا پورشن آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مزاب رحمت جو ہے یہ اشارہ رحمت ہے، کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پرنالہ رحمت ہوں،
असल में रहमत का समुंदर इस तरफ है, तो उसका जो रुख है वो मदीना तैयबा की तरफ है। आपने जब हतीम वाले पोर्शन से जो गोल है, आपने वहां से जब गुजरना है तो कोई भी दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी दुरूशी पढ़ते हुए आपने आगे बढ़ना है रुकने शामी तक। रुकने शामी से फिर रुकने यमानी तक का जो पोर्शन है, आपने फिर वो तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते पढ़ते आप रुकने यमानी पर पहुंचते हैं। आज आप हालत इहराम में नहीं है, अपने सीधे हाथ के साथ आप रुकने यमानी की वो जो कॉर्नर है उसको ऐसे करके हाथ लगाएं। यही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार था, यही सुन्नत है। अगर आपका हाथ आसानी से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगता तो कोई मुज़ायका नहीं, आपके तवाफ में कोई फर्क नहीं आएगा। आपने आज का जो तवाफ है, तवाफ ज़ियारा, इंतहाई होशो हवास में करना है, कोई किसी किस्म की गलती का इम्कान न रहे। ये हमारे हज का आखिरी फर्ज है। इसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बिल्कुल यू टर्न नहीं लेना, अपनी खवातीन को आगे रखना है, आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, आपने बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, आपने तवाफ़े ज़ियारा के दौरान बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों को चूमने नहीं जाना, आपने हजर अस्वद को इस्तेलाम करना है, क्योंकि जब आप हजर अस्वद को चूमने जाएंगे उस दिन तो वहां पर तो इतना रश होगा कि आपका सारा तवाफ डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने इंतहाई खशू और खजू के साथ तवाफ ज़ियारा को मुकम्मल करना है। 7 चक्कर पूरे लगाने हैं। पहला चक्कर जब आप रुकने यमानी तक पहुंचते हैं और उसके बाद आपने रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आपने दुआ करनी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वकीना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत माअल अबरार या अजीजो या गफ्फार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। आपने बार बार ये दुआ पढ़नी है। 70,000 फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहने के लिए अल्लाह करीम के हुक्म से वहाँ खड़े हैं। आप हजर अस्वद पे आ जाते हैं तो आपने सिर्फ अपनी गर्दन को मोड़ना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाह चूम के आपने तस्बीह का तवाफ तस्बीह का एक दाना आपने इस तरफ कर लेना है। 6 दाने एक तरफ है, एक दाना एक, तो एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसी तरह दूसरा चक्कर, फिर उसके बाद तीसरा चक्कर, फिर उसके बाद चौथा चक्कर, फिर 5वां चक्कर, छठा, 7वां चक्कर आपका जब मुकम्मल हो जाए, हर चक्कर पे आपने पहले चक्कर की तरह आपने इस्लाम करके आगे चलना है। अगर पहले 4 चक्रों में आपका वजू टूट जाता है तो आप वजू करके बाहर जाएंगे, वजू करके आएंगे तो शुरू ही से पहले चक्कर से ही शुरू करेंगे। हजर अस्वद का चौथा चक्कर शुरू किया हुआ था, आप रुकने यमानी से आगे आगे हजर अस्वद से पहले वजू टूट गया तो आपके चारों चक्कर खत्म हो गए। आपने शुरू से करना है। अगर 4 चक्कर आपके मुकम्मल हो जाते हैं और आप हजर अस्वद को बोसा देकर इस्तिलाम करके 5वां चक्कर शुरू कर लेते हैं, आपका वजू टूट जाता है तो 4 चक्कर आपके महफूज हैं। 5वां चक्कर वजू करके हजर अस्वद से आगाज करेंगे। अगर 6ठा या 7वां चक्कर इसी तरह होता है तो जिस चक्कर में आपका वजू टूटता है आप वजू करके उस चक्कर का जो दोबारा आगाज करेंगे वो हजर अस्वद से ही करेंगे। तो 7 चक्कर जब मुकम्मल हो जाएं, 8वां इस्लाम करने के बाद आज आपका कोई इसमें इज़्दबा नहीं है, आपका कोई इसमें रमल नहीं है। आपने अपनी म्याना चाल से जो आपकी चाल है, निगाहें झुकाकर आपने तीसरा कलमा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आपने 7 चक्कर जब मुकम्मल कर लिए, जब 7वां चक्कर खत्म हुआ
तवाफ तस्बीह के सारे दाने एक तरफ हो गए, तो आपने 8वां इस्लाम कर लेना है। करने के बाद चूम के आपने आगे बढ़ना है। मुल्तजिम के सामने खड़े होकर आपने खूब रो रो कर अज्जो इनकसारी के साथ दुआ करनी है। जब दुआ से फारग हो जाएं तो आपने 2 रकत वाजिब तवाफ़ुज़ ज़ियारा की नीयत से आपने लफ्ज़ ज़ियारा को इसमें भी इस्तेमाल कर लेना है। ये आपके निकाह का मामला है, आपकी बीवी आप पे हराम है, आप अपनी बीवी के लिए हराम है। जब आपका तवाफ़ ज़ियारा अदा हो जाता है तो आप बीवी के लिए और बीवी आपके लिए हलाल हो जाती है। उसी सूरत में बीवी हलाल होती है कि वो भी तवाफ़ ज़ियारा कर ले। और अगर वो अयाम में है और उसने तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया और आपने तवाफ़ ज़ियारा कर लिया है, तो आपको अपनी बीवी के साथ इख्तियात के साथ वक़्त गुजारना होगा जब तक कि वो तवाफ़ ज़ियारा ना कर ले। अब तवाफ़ ज़ियारा कर लिया तो आप ज़मज़म पिए, खड़े होकर आप काबा मुशर्रफा की तरफ मुंह करके आपने ज़मज़म पीना है। 3 सांसों में पी ले और दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्ली दाई। ज़मज़म पीकर आप खूब दुआ करें। जिस बीमारी के लिए भी दुआ करेंगे अल्लाह उसमें शिफा अता फरमा देगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा पानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुआं मुबारक पर आए, पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और जो पानी उस बर्तन में बचा था आपने वो सारा पानी उस कुएं में दोबारा उंडेल दिया। ये बाइसी बरकत बन गया, क़यामत तक के लिए शिफा का बाइस बन गया। अब आपने पानी पी लिया, 9वां इस्लाम करके आपने सफ़ा मरवा की सही के लिए जाना है। हज की ये वाजिब है, तो आपने 9वां इस्लाम हजर अस्वद की सीध पे आके बैक पे आपकी सब्ज़ लाइटें हैं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के चूम लेना है। ये 9वां इस्लाम हो गया। अब आपने सफ़ा मरवा की जानिब जो रास्ता है वहाँ जाए। आप सही करने के लिए सफ़ा की पहाड़ी की जानिब जा रहे हैं, तो आपने कुरान करीम की वो आयत मुबारका इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अबी तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इस आयत मुबारका को पढ़ के आपने सफ़ा की पहाड़ी की जानिब जाना है। जब सफ़ा की पहाड़ी पर आप चले जाते हैं तो आपने किबला रुख मुंह करके आपने तकबीरात पढ़नी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर आपने नियत करनी है कि या अल्लाह मैं इरादा करता हूँ हज की सही का। लफ्ज़ हज इसमें आपने शामिल करना है, खाली सही नहीं बोलना। या अल्लाह मैं इरादा करता हूँ हज की सही का, मेरे लिए इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपने खूब दुआ करनी है, ये कबूलियत के लम्हात हैं। उसके बाद तवाफ तस्बीह आपके पास है 7 दानों वाली। आपने सफ़ा पहाड़ी से जब नीचे उतरना है तो कुरान करीम की वो आयत मुबारका इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अगर याद है तो बेहतर है, नहीं तो आपको जो भी दुरूद पाक पढ़ते जाएं, तीसरा कलमा पढ़ते जाएं। ज़मीन पे जब आप पहुँचते हैं, ज़मीन के लेवल पर पहाड़ी से जब उतरते हैं, तो आपने चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपने चौथा कलमा पढ़ते पढ़ते सबज लाइटों वाला पोर्शन आ गया। यहाँ से आप दौड़ते हुए, ख़वातीन अपनी आहिस्ता
रफ्तार में, जो उनकी रूटीन वाली रफ्तार है उसी में जाएंगी। मर्द हजरात तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंता अअज़्ज़ुल अकरम, ये दुआ पढ़ते पढ़ते आप सबल लाइटों वाला पोर्शन जब बाहर निकलते हैं तो फिर आपने चौथा कलमा पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बिल्कुल दुनियावी बातें नहीं करनी, आगे पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना कि आपकी ख़वातीन कहाँ हैं। पहले सारा शेड्यूल बना लें कि सब ने अपनी अपनी सही करनी है और मरवा के मुकाम पे इकट्ठे होना है। अब आगे फिर मरवा की पहाड़ी पे आप जा रहे हैं, ये मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी स्लोप है। आपने फिर वही आयते मुबारका इन्ना सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत अबी तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। मरवा की पहाड़ी पे आप पहुंच गए, आपने किबला रुख मुंह करके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह के तस्बीह का एक दाना आपने आगे कर लेना है। एक दाना इस तरफ हो गया, 6 दाने आपके पास हैं। अब मरवा से आप सफा की जानिब जा रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह जैसे सफा से मरवा पहुंचे थे, बिल्कुल उसी तरह उसी तरतीब के साथ आपने मरवा से सफा की जानिब जाना है। जब सफा पहाड़ी पे पहुंचते हैं फिर आपने एक दाना, फिर सफा से मरवा तक दूसरा दाना, और फिर इस तरह 7 चक्कर आपके पूरे हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हज की सही मुकम्मल हो गई। अब आप इस वक्त मरवा के पहाड़ पे हैं तो आपने किबला रुख मुँह करके अल्लाह तबारक ताला की अजीम बारगाह में इंतहाई अज्ज़ो इनकसारी और खुशू खजू के साथ दुआ करनी है। ये लम्हात इनाम व इकराम के लम्हात हैं। अल्लाह तबारक ताला से अपने लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए खसूसी तौर पे दुआ करनी है कि या अल्लाह तेरा फजल हो जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती तेरे घर की ज़ियारत, तवाफ़ और दर मुस्तफ़ा की हाज़िरी से मुशर्रफ हो जाए। खूब दुआ करने के बाद आपने अगर जिस्म इजाज़त दे तो 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के आप हरम शरीफ के किसी भी हिस्से में अदा करके आप वापस मीना तशरीफ़ ले आएँ अपने खैमों में, और रात मीना में गुजारने के बाद सुबह 11 ज़िलहज हो जाएगी। आपने ज़ोहर की नमाज के बाद आपने तकरीबन 2:30 से 3 बजे, वो आसान वक़्त है जब असर की अजान हो रही हो, तो उस वक़्त आपने फिर दूसरे दिन की रमी के लिए 21 दाने लेके निकलना है। आपने 7 दाने अपनी एक मुट्ठी में कर लेने हैं और सबसे पहले छोटा शैतान जुमरतुल ऊला आएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपने रास्ते में तकबीरात पढ़ते जाना है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब छोटा शैतान जो मस्जिद खैफ के करीब है, सबसे पहले मीना की तरफ है, आपने बिल्कुल उसी तरह आपका सीधा हाथ जो है वो मीना की तरफ है, उल्टा हाथ आपका लेफ्ट साइड जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ है, और आपके बिलमुकाबल छोटा शैतान है। आपने बिल्कुल कल की तरह 7 दाने, एक दाना उठाना है, पूरा हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिशैतान व रज़ियर रहमान, या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 7 दाने फेंक के आपने वहां से बाहर निकलना है। आपके जो लेफ्ट साइड पे पिलर है उनके नंबर जो भी आपने देखे, अपने साथियों के साथ आपने उन नंबरों का शेयर भी किया, वहां पे आप पहुंच जाएं। किबला रुख मुंह करके आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह ये छोटा शैतान, इसके हर शर से, नफ्स के शर से,
हमेशा हमें महफूज फरमा। तो खूब दुआ करने के बाद आपने आगे बढ़ना है। जुमरतुल वुस्ता, ये दरमियाना शैतान है। आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटे शैतान को 7 दाने मारे, बिल्कुल इसे भी उसी ही तरह आपने 7 दाने लेकर अपना हाथ बुलंद करके एक एक दाना करके आपने 7 दाने मार देनी है। उसके बाद फिर आपने बाहर निकल के जो आपकी लेफ्ट साइड पे पिलर का नंबर है, अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर किया है, वहां इकट्ठे होके आपने फिर किबला रुख मुंह करके आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह इसके हर शर से, हर बहकावे से मैं हमेशा महफूज फरमा। खूब दुआ करने के बाद आपने आखिरी शैतान जुमरतुल उकबा, बड़ा शैतान जो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ है, आपने कल की तरह फिर उसको 7 दाने एक एक करके आपने रमी करनी है। जब रमी से फारग हो जाएं तो आप फिर वो 60, 61, 62 नंबर है, आप वहां पर दुआ नहीं करनी है, आपने अपने साथियों का इंतजार करना है। जो अहबाब कल तवाफ़ ज़ियारा और सही नहीं कर सके, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो यहाँ ही से मक्कातुल मुकर्रमा चले जाएं और तवाफ़ ज़ियारा और सही करके वापस मीना आ जाएं। और जिन्होंने तवाफ़ ज़ियारा और सही कर ली है, वो अपने उल्टे हाथ की जानिब मस्जिद खैफ की तरफ, मस्जिद खैफ की ज़ियारत करते हुए वापस मीना के मैदान की तरफ जाएं और अपने खैमों में चले जाएं। आज 11 ज़िलहज ख़त्म हो गई, रात का क़ियाम मीना में ज़रूरी है। आपने रमी करके जो बैतुल्लाह शरीफ गए हुए हैं, जब वो तवाफ़ ज़ियारा और सही से फारग हो तो मक्का में नहीं ठहरना, उन्होंने भी फौरी तौर पे वापस आ जाना है। तो 12 ज़िलहज की सुबह फिर आपने इसी तरह ज़ोहर की नमाज के बाद असर के करीब 11 ज़िलहज की तरह पहले छोटे शैतान को 7 दाने, फिर दरमियानी शैतान को 7 दाने और फिर आखिरी बड़े शैतान को 7 दाने मारकर आप 12 ज़िलहज की रमी से फारग हो गए। जो अहबाब 12 ज़िलहज तक भी मर्द हजरात तवाफ़ ज़ियारा नहीं कर सके, सही नहीं कर सके, उन्हें चाहिए था, बल्कि चाहिए कि वो फौरी तौर पे तवाफ़ ज़ियारा और सही करें। मगरब से पहले पहले उनका ये काम मुकम्मल होना चाहिए। वो ख़वातीन जो अयाम में हैं, वो बिल्कुल भी तवाफ़ ज़ियारा या सही ना करें जब तक वो पकीज़गी और तहारत में नहीं आती। जब वो पकीज़गी और तहारत में आ जाए, भला वो 13 ज़िलहज हो वला या 14 हो या 15 हो, जैसे ही वो पकीज़गी और तहारत में आए तो सबसे पहला काम उनका तवाफ़ ज़ियारा है और उसके बाद हज की सही है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो 12 ज़िलहज की रमी करने के बाद आप अपने खैमों में आ जाते हैं। तो अगर आप आज अपने होटल में, अपनी बिल्डिंग में वापस जाना चाहते हैं, तो आप मगरब से पहले पहले मीना को छोड़ देंगे। जो लोग मगरब से पहले मीना को छोड़ देते हैं वो निकल गए, उनका मुकम्मल हो गया। जिनको मगरब की अजान मीना के मैदान में हो गई तो अब वो नहीं निकल सकते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 ज़िलहज की रमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। तो बेहतर तो यही है कि आप 13 ज़िलहज की रमी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए उसी नीयत के साथ आप फिर रात का क़ियाम मीना में करें। और अब सारे अहबाब तवाफ़ ज़ियारा कर चुके हैं, सही कर चुके हैं, तो आप रात मीना में गुजारने के बाद आप 13 ज़िलहज को ज़ोहर के बाद आप पहले छोटे शैतान को 7 दाने रमी करेंगे, दुआ करेंगे, फिर दरमियाने शैतान को 7 दाने रमी करके फिर दुआ करेंगे, फिर आप आखिरी शैतान जुमरतुल उकबा, तो आप वहाँ 7 दाने मार के आप वहाँ दुआ नहीं करेंगे, अपने खैमों में आ जाएंगे। आपकी बस आपका इंतज़ार कर रही है। अपना सामान इकट्ठा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपका हज मुकम्मल हो गया। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से हज की मुबारकबाद है। आप अपने सामान को इकट्ठा करके 13 ज़िलहज को आप बसों में बैठकर अपने होटल, अपनी बिल्डिंग में आ जाएं। अब मक्का मुअज़्ज़मा में जितनी देर भी आपका क़ियाम है, आप उम्रा भी अदा कर सकते हैं, आप तवाफ़ पे तवाफ़ भी करें,
आपको चाहिए कि फौरी तौर पर सबसे पहला जो तवाफ करना है वो तवाफुल विदा की नीयत से आप कर लें। भला आपने 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद मदीना तैयबा जाना है या पाकिस्तान जाना है, तो आप तवाफुल विदा की नीयत से एक तवाफ कर लें ताकि आपका हज मुकम्मल हो जाए। फिर आपने जब मदीना शरीफ जाना है या पाकिस्तान आना है तो जो आप आखिरी तवाफ करेंगे वो यकीनन तवाफ विदा ही होगा, लेकिन आपके हज का पार्ट जो है वो तवाफुल विदा है। तो आप इसको अदा करने में सुस्ती ना करें। जैसे ही आप होटल बिल्डिंग में आ जाते हैं तो आप सबसे पहला काम जो करें वो तवाफुल विदा कर लें। इसके बाद सही नहीं करनी, सादे कपड़ों में करना है। बिल्कुल उसी तरह नियत आपने यही करनी है कि या अल्लाह मैं इरादा करता हूँ तवाफुल विदा की, और उसके मुताबिक आपने 7 चक्कर लगा के 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफुल विदा अदा करने हैं। उसके बाद आपने जमजम पी के खूब अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के अज्जो इंकसारी के साथ दुआ करनी है। अपनी दुआ में जब भी दुआ करें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बिलखसूस दुआ करें। अल्लाह ताला की अजीम करीम और बुलंद बारगाह में दुआ करें कि मालिक व मौला, हमने जो अफ़ाले हज अदा किए उसमें जहाँ कहीं गलती हमसे इरादतन या गैर इरादतन हुई, अल्लाह अपने फजल से वो गलतियाँ माफ़ फरमा के हमारा हज मकबूल फरमा दे। और मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत करें, जिसमें ज़ियारत जबल सोर है, गार सोर है, कब्रिस्तान जन्नतुल मआला है और दीगर ज़ियारत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें। 50 तवाफ़ अपने मुकम्मल करके आपने अब मदीना तैयबा जाने की तैयारी करनी है या पाकिस्तान आने की तैयारी करनी है। जो लोग हज से पहले मदीना शरीफ चले गए वो पाकिस्तान की तैयारी करेंगे, और जो आखिरी फ्लैटों में आए हैं वो मदीना तो रसूल जाने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस अमल को, जो कुछ मैंने बताया, जहाँ गलती हो गई, जो लफ्ज़ फालतू कह दिया, माफ़ी दे के कबूल फरमाए। अपने दोस्तों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, अपने हुजाज कराम में इसको शेयर करें। उम्रा पर जाने वाले मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ज़ायरीन उम्रा को ये दिखाएं ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा ले लें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत सरमाया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम आपके लिए मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकें। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी वो मदीना तैयबा का सफ़र है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हमने कैसे हाज़िर होना है, मस्जिद नबी शरीफ की बाअदब हाज़िरी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें बार बार मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा की बाअदब हाज़िरियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।